guys, good morning, happy Sunday. God bless mga unta, mamahaw ta ninyo. Kanon. Akong sudan kay noodles. Dali ra lutuon ba. Then beef loaf. Perfect sa umaga. Mura na madali-dali luto guys kay basta buntag di mata makapangita pag sudan no. Mura na madali basta buntag. Noodles, itlog, mga canned goods. Basta masudan lang. Okay, thank you guys. Have a blessed Sunday. Amping mo tanan. Thank you. Bye. Bakas-bakas lang sa baba. Proper engagement lang ta. Thank you.